সর্বপ্রথম স্ক্রিনে লাগাইল ভিডিওটা দেখি লক্ষ্য, তারপরে কিছু মাত আছে দেখি লক্ষ্য। एक मदद कर देंगे आप मेरी? मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं गाजियाबाद से आया हुआ था। मेरे को एक डॉक्टर के पास ले चलेंगे आप? कहाँ चलना बताओ? कोई भी डॉक्टर, मैं जानता ही नहीं आपके किसी को। मैं अपनी मर्जी से ले चलूं किसी डॉक्टर के पास? हाँ कोई भी डॉक्टर हो, बस थोड़ा सा मेरे को चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। क्योंकि एक मिनट, एक बात बताइए, आप एक मुस्लिम होके एक हिंदू को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, मजहब का कहाँ से सवाल आ गया? मतलब आप तो मुस्लिम हो ना? तो क्या हो गया भाई साहब, आपकी तबीयत खराब है, आप इंसान हो, मैं लेके जा रहा हूँ। मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ? हिंदू हो आप, हिंदू अपनी जगह अपने धर्म के हो, इंसान तो हो नहीं हो। हाँ इंसान तो बनता है, मैं आपकी इंसानियत की लिहाज से आपकी मदद करूँ, इसलिए आपको साथ लेके जाऊंगा। मैडम मैं लेके चल रहा हूँ, आपको परेशान हो भाई। आपकी हम वीडियो बना रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कोई हिंदू भाई की कोई मुस्लिम भाई मदद करता है या नहीं। भाई मैं गले मिल सकता हूँ आपसे? ভিডিওটা দেখছেন তো আপনারা, তো ও কথাটা কইতাম যে যদি আমরা দেশও যদি হিন্দু মুসলিম সব সম্প্রদায়ের মানুষ যদি এগুলা একত্রে হইয়া একসঙ্গে যদি থাকতা, আর এই বেড়াটা দাঙ্গা বিবাদ লাগে খান থাকিয়া ও যেন বেকার, আর যেগুনতে লাগায় নিগুন তোর পেট ভরা, আর আম জনতারে দিয়া আর সারা লাগাইলা কুকুরি বেড়া লাগাইলা, আর বাদে কিতা হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্র হইতো মুসলিম রাষ্ট্র হইতো অদলে হইতা সবু 3.5 কেউ খেজা ছাড়াইতা নাই, চাহে হিন্দু হোক চাহে মুসলিম হোক সবও হিন্দুস্তানি হিন্দুস্তান থাকবাও কেউ খাতাইতে পারতায় না। তবে ও কথাটাও কই আর ইটা হিন্দু আর মুসলিম আর অথা ধর্ম না করিয়া যদি দেশের অর্থনীতি অবস্থা কিতা হর, আর জিনিসপত্রের যে হারে দাম বাড়ে, হ্যাঁ না দেশের আইন কাম কিতা আছে, দেশের কত কোটি টাকা ঋণ আছে, ও জিনিসটাই দেখো ইটা নিয়া লাগছে নমিদারি একজনে আর একজনের পিছে। হিন্দু এখন কই দিছে, মুসলিমে এখন কই দিছে, মুসলিমে এখন কই দিছে, হিন্দু এখন কই দিছে, ও থা লইয়া লাগছো। এমনি ইটা করার দরকারটা কিতা, সব সুন্দর হবে একত্রিত হইয়া, আর এটা করাই খে যার তো আছে হে তার ব্ল্যাক মানি হোক আর এমনি মানি হোক ফেট ভরা, আর যেগুন নাই ও তো অগুন্তরে দিয়া, আর যেগুনতে মাতন এগুন কিতাও বেকার গুরিতরা তোমার আমার লাগাই নো কিতা কোনো কাম নাই খাইয়া ও গুনতে আর ফেট বতরা তারা। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে শেয়ার করবা, আর নতুন হইলে পেজটা ফলো করে রাখবা। ধন্যবাদ।